Hello everybody and welcome to Call Kantipur. Yes, you guys are watching us live. This is Shrijal and yeah, I'm just alone here today because I've got a guest with me as एकजना अतिथि पनि हुनुहुन्छ. एकछिनमा स्वागत गर्छु उहाँलाई चाहिँ. But yes, I'm alone here doing the show today. So yeah, if you've got any questions about tech or yes, today it's Tech Tuesday. So definitely we talk about tech, gadgets को बारेमा कुराकानी गर्छौं. And to help us know a little bit more and to help you guys as well, we've got a friend that's going to come here today. So actually he's a friend of mine personally चाहिँ चिन्छु उहाँलाई पनि तर उहाँले एकछिन स्वागत गर्छु भनिहाले. So meanwhile if you've got any questions, connect with yourselves र जे ज्ञान दिन सक्छौं हामी त्यो अवश्य पनि दिनेछौं. Not very intense, not very deep, फेरि रकेट बनाउने प्रश्न चाहिँ नसोध्नु होला. त्यस्तो गएर नलेज पनि हामी दिनेवाला चाहिँ छैन. So just simple here in the knowledge that is in the Nepali market as well as अलिकति नेपाली मार्केट अलिकति बाहिरको पनि गफकाफ हुन सक्छ. So that is that. So stay tuned for that and like every other day what we do is on today's date. So आजको दिनमा के बात हो त? So त्यहाँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु. The first thing that I'm going to talk about is 1946 को बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु. 11th of December 1946, that was the date when UNICEF was formed. So UNICEF was established. So आजको दिनमा 11th of December and the year is 1946. So this is the first information that happened on today's date. Right? So अब अर्को कुराकानी गरौँ, we are talking about the year 1964. So 1964 को बारेमा कुराकानी गर्दैछौं. So we talking about Chi. So you धेरैजनालाई Chi को बारेमा थाहा छ र Chi ग्रुप. So धेरैलाई थाहा छ र उहाँको बारेमा. If थाहा छैन भने कतिजना टी-शर्टमा मात्र लाएर हिँड्नु भयो होला, स्कार्फमा देख्नु भयो होला, पोस्टर्स देख्नु भयो होला. So that is there. So we're talking about this guy here. So what happened is yeah, at the United Nations General Assembly in New York. So we're talking about the year 1964, right? So आजको दिनमा उहाँ चाहिँ National General Assembly मा चाहिँ उहाँ कुराकानी गरिरहनु भएको थियो. He was representing his speech र ठ्याक्कै त्यही टाइममा चाहिँ एउटा अट्याक पनि भएको थियो at the same time, at the same day. So while he was saying a speech, a terrorist had attacked, an unknown terrorist. अझै पनि थाहा छैन कि कसले अट्याक गरेको थियो. Everybody suspected that it was a terrorist, but who, where and from when, त्यो where कुन ग्रुप हो त्यो चाहिँ थाहा भएन. But yes, he was attacked on the same particular day when he was talking about a lot of issues and all in General Assembly. So that happened and it was pretty scary back then. So let's move on to another story that happened on today's date. So आजको दिनमै अर्को इन्सिडेन्ट के भएको थियो, अर्को स्टोरी के भएको थियो, that is about the year 2017. So यसको बारेमा धेरैजनालाई अझै पनि याद छ होला. So we're talking about Donald Trump, but at the same time we're talking about a person who had asked Donald Trump to resign from the president of the United States of America. किनभने के भएको थियो भने 16 जना चाहिँ womenहरुले चाहिँ accuse गरेका थिए Donald Trumpलाई against sexual harassment and a lot of other cases. So we're talking about US Senator Gillibrand. She called and said to the to the president, saying that you are no longer fit to be an president of the United States, so I think you should resign. So कुराहरु भएको थियो. So धेरै चर्चा भएको थियो र I think Trump को नाम धेरै अगाडि आइरहेको थियो, Donald Trump को. And I think a lot of allegations, a lot of speculations, this and that. So everything was out, and we all know what kind of Trump he was before. Right? So he's been his name has been coming across with a lot of females before being the president of the United States as well. त्यो हुनुभन्दा अगाडि पनि धेरै नामहरु आइरहेको थियो, allegations आइरहेको थियो र यो टाइममा चाहिँ अलिक धेरै नै allegations आएको थियो, and he was asked to resign from the president. But that didn't happen. But this happened on today's date. So आजको दिनमा भएको थियो, this thing that happened back then. So we're talking about another thing, that is International Mountain Day रहेको छ आज. So if you guys didn't know, yes, today is International Mountains Day. Well, I too didn't know that. Thanks to the person who wrote this content for today. So yeah, International Mountain Day. So there is also mountain हुनुहुन्छ. Go travel, see the mountains. And we Nepali people, I'm the निकै नै खुसी पनि छौं होला. We've got a lot of mountains. So anyone right there watching us from the mountain, happy Mountain Day, eh? So on this note, I also want to say that jokes aside, but I also want to say that definitely travel around because we've got a lot of beautiful places like where we can hike. सानो हाइकमा जान सक्छौं, सानो ट्रेकमा जान सक्छौं. Doesn't have to be on 11th नै हैन. 11th of December मै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. अरु बेला पनि जानुस्. There are a lot of beautiful places that we miss out to see in Nepal, हैन. So that is it. Do travel around and I'm sure you'll have a beautiful time with your friends, family, जोसँग travel गरे पनि. But do travel, that's there. र अर्को कुरा यहाँ सबैजनालाई थाहा छँदैछ, आज हामी बर्थडेस गरौँ कुराकानी गर्छौं, कसको बर्थडे छ आज भन्दै. So we've got two people who have their birthday today. र एकजना त नेपालमा निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ. दुवै व्यक्ति यिनीहरु नेपालमा निकै नै चर्चित छन् हैन, आफ्नो कामलाई लिएर. सो पहिलो तस्बिर रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, we've got Mr. प्रचण्ड हैन. सो उहाँको जन्मदिन रहेको छ आज भने साथसाथै उहाँको साइडमा we've got also. Wow, you know, like look at this. Look at the two different personalities that have birthday on the same date. Prachanda and also. Do you find any similarities? If you do, write to us if you feel that you see any similarities between these two people. यो दुईजनामा के सिमिलारिटी देख्नुहुन्छ भने let us know.
क्या तर कन्ट्राडिक्टिङ छ है लाइक एकजना प्रचण्ड एकजना ओसो दुईजना स्पिच बवाल भन्छन् भन्ने चाहिँ द्याट इज देयर वान थिङ इन कमन इज दे आर बोथ अ भेरी वेल स्पिकर द्याट्स वान थिङ इन कमन र रेस्ट चाहिँ नट कमन one is अलिकति buffed, one is very thin, होइन so that is the differences. But anyways guys, so I am sure धेरैजना उहाँहरू दुवैजनाको फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँको भनाइ सुन्नुहुन्छ होला, उहाँहरू पनि पत्र पत्रिकामा चर्चामा निकै नै आइराख्नु भएको हुन्छ. So yeah, that's there wishing these two gentlemen a very very happy birthday र साथसाथै आज जसको जन्मदिन रहेको छ यहाँहरू सम्पूर्ण सबैजनालाई चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना रहेको छ. So I said that we have a guest for today. So guest will invite in a bit. So I've got like few news that I want to share it to you guys about it's related tech news and all. So duita news sir, त्यसपछि I'll call our guest and we'll have a wonderful conversation with him. But before than that, number share going to our numbers are 5192002 and 5192003. So these are two numbers that you guys can call us. र साथसाथै के मेसेजहरु पठाउनुहुन्छ भने यहाँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि यहाँले हामीलाई मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ. So guys, that is there. र अघि भनिहाले सो कार्यक्रममा के प्रश्न सोध्ने कस्तो प्रश्न भन्ने सोचिरहनु भएको छ भने just very simple questions. You can ask about cameras for beginners and all. What kind of cameras do you need? Maybe we're talking about that as well. Phone को बारेमा के सोध्नु छ, सानो normal details about the phones, about televisions, about computers, desktops, cameras or apps or games, हैन. So that is there. We'll talk all about this. हुन्छ समग्रमा यसको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. So यी रिलेटेड के प्रश्नहरु छन् भने चाहिँ सोध्नुस्. जति ज्ञान छ त्यति ज्ञान बाँड्ने प्रयास गर्नेछौँ. छैन भने ज्ञान तपाईले हामीलाई दिए पनि we don't mind about that because we believe in sharing, and I think if you share it to us, it'll be nice that all the people watching the show right now, I think they have a wonderful knowledge on the things that we're going to talk. So त्यसैगरी like we always have tech related news every time on Tuesday. So आजको लागि एउटा tech related news. The first one is about Twitter. So Twitter ko Twitter ko CEO Jack Dorsey, so he's been he's been criticized a lot हुन्छ नि. So recently के भएको थियो भने उहाँको पोस्टमा चाहिँ what he said, like I'm sure many of you guys who use Twitter have come across this post obviously नै हैन. So yeah, he said that Myanmar is an absolutely beautiful country, the people are full of joy and food is amazing. I visited the cities of Yangon, Mandalay and Bagan. We visited and meditated at many monasteries around the country. So he was throwing a good nice message. He was promoting Myanmar as well. So but at the same time there are a lot of people who got very angry with this. So he's got a lot of followers. So a lot of people might travel to Myanmar, but at the same time the situation is not quite nice to travel to Myanmar because of a lot of things happening there. We all know the war that's been going inside conflict भन्नु जुन चाहिँ देशमा गइरहेको छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ lot of people are saying like why hide the fact that it was यो भइरहेछ त्यहाँनेरि, so it's not safe to travel every time भन्ने जस्तो कुरा पनि धेरै जनाले पोखिरहेका थिए. सो यसैमा चाहिँ निकै नै चर्चा निकै नै विवादमा आएका थिए उहाँ चाहिँ. सो भइ नै रहा हुन्छ यो हाम्रो यो ट्विटर वर्ल्ड, त्यसपछि हाम्रो फेसबुक, हाम्रो अरूतिर पनि यो बेला बेलामा सेलिब्रिटिजको वार, त्यसपछि कोही एउटा सेलिब्रिटीलाई यो भन्ने त्यो भन्ने चलिरहेको हुन्छ. सो दिस वाज द लेटेस्ट वान. सो दिस इज लाइक अ टेक गसिप टु यु गाइज, टु अल द पिपल हु लभ टेक. सो अ टेक गसिप है त. So now let's talk about another story, and this story is pretty much very crazy. So at times we've also said we've said this in our show time and again that please check what your kids are doing and be aware of your kids what they're doing. So at times psychological disorder पनि हुन सक्छ. So this one, another one is very serious thing that we all need to think about again and again. So I'm talking about a boy, his name is George. So George, he's just 19. And what happened is this guy, what he did was like sabai fake, like यो ठाउँमा bomb छ त्यो ठाउँमा bomb छ भनेर. So what he did was like he started sending messages in schools and all. To be exact, I'll tell you numbers. So internet hoax of bomb threat sent to school and triggered America. र साथसाथै एउटा एयरलाइन्सलाई पनि उहाँले मेसेज पठाएको थिए that they had a bomb in their flight भनेर. And in the beginning he sent it to 1700 schools and colleges. Damn. So he sent this to 1700 schools and colleges saying that school ma bomb cha, college ma bomb cha bhanera. And after that he got caught. So केही समयपछि उहाँले I think 2 दिन कि 3 दिनमै समातेको थियो. And after that again he did the same thing again. He said that yes, there are bombs in certain place in that. Then after that he did it for the airlines as well. So airline ma पनि bombs छ भने. So the threat, हुन्छ नि, like threat was all around. People were scared to travel. People were scared to send their children to school and everything. So it was just, he did this just for fun. He felt that oh yo गरे भने त रमाइलो हुँदो रहेछ. And after a lot of investigations and all, people found out that even the police, the National Crime Investigation Department also found that
that he was just enjoying doing it. हुन्छ नि उहाँले जे गरिरहनु भएको थियो उहाँलाई त पुरै मनोरञ्जन भइरहेको रहेछ हैन. So what he said was like, okay, I'll do this because I'm having fun. So just for the fun he did that, and he also came to find out that he was spending so much time in online. So he didn't have real friends, he didn't have much real friends, हैन. So maybe just for that adrenaline, maybe just for that fun, he did that, and I think he has to pay it very badly. So this is really sad. At times when you get to hear stuff like this, it's really, really, really sad. So those are the two news that I wanted to share to you guys. But yeah, so now we'll invite our guest on our show. So we'll do that in a bit, but before then that, we're heading on for commercial break. So guys, don't forget to call us. Our numbers are 5192-002 and 5192-003. Only call us if you got any tech related questions. So tech related questions are phone garnu hola ra अहिले लागि चाहिँ हामी commercial break तर्फ जाँदैछौँ. After that we come back, we'll be with our guest. So guys, welcome back after that commercial break, and I had promised you तपाईलाई एउटा बाचा गरेको थिएँ. आज एकजना अतिथि आउनुहुन्छ. So त्यो अतिथिसँग चाहिँ हामी मिठो कुराकानी गर्नेछौँ. It's going to be about tech related conversation that we're going to have with him. So it's not very deep conversation about tech, but generally what's in the market, and it's basically a general knowledge that we miss out at times. So I think as a show, it's going to be very much informative, and it's going to help you buy cameras hola or tech hola. It's going to help you buy a lot. So the person I'm going to introduce is very young entrepreneur. So at the same time, he's very big on social media. He's very big on YouTube. He's got his own channel called Explore Gadgets, and Explore Gadgets Bannasat naam ta tha bhisagyo malai. So let me introduce to you two guys. He is Prabhat Yadav, founder of Explore Gadgets. Prabhat, sorry, welcome to the show. Thank you, Dai. So के छ हालको प्रभात का हालखबर के छ? सबै ठीक छ दाइ. ठीक-ठाक छौ. I think धेरै पछि भेट भएको छ प्रभात तपाईसँग. बिचमा ग्याप भयो. It's so awkward to see him तपाईँ भन्ने अहिले शोमा because we generally say तिमी तिम्रो हालखबर के छ भनेर हुन्थ्यो. But yeah, anyways, so आजकल केमा बिजी छौ? अचेल चाहिँ नयाँ प्रोजेक्टहरु युट्युब मा ठिकठाकै छ. खासै राम्रो छैन भनौं युट्युबमा. खासै राम्रो छैन. What does that mean? खासै राम्रो छैन भन्नाले नेपालमा टेकको एकदम सानो कम्युनिटी छ भनौं न, कन्ज्युम गर्ने स्पेशली टेक कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्ने. सो त्यही भएर नयाँ के गर्न सकिन्छ, केले बेटर हुन्छ अनि त्यस्तै कुराहरुमा लागिरा छु. ओके, यस्तो पनि लाग्छ लाइक युट्युब भनिहाल्यो हैन. सो आजकल यति हेरेर हुन्छ, नट ओन्ली टेक, नट ओन्ली युट्युबमा दे हेभ डिफरेन्ट च्यानल्स हैन. सो कता कता युट्युबर्सहरु लाइक आर दे लुजिङ द चार्म और अलिकति सेलाको जस्तो हुन्छ नि. सेलाको एज इन सेन्स लाइक नट मच कन्टेन्ट कमिङ आउट एन्ड पिपल आर गेटिङ टु सी इट सो मच. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै खालको कन्टेन्ट मात्र पुश भइरहेको भएर कता कता भ्युअरशिप घटे जस्तो महसुस हुन्छ. लाग्छ मलाई त्यस्तै. आई थिंक सबैजना सिन्स अहिले स्मार्टफोन र डीएसएलआर सबैको एक्सेस भइसक्यो त्यो सब कुरामा, अनि everyone is pushing contents अनि at times repetitive भइराछ. अब नयाँ पनि गर्ने के चाहिँ नयाँ गर्ने जस्तो हुन्छ. अब एउटै कुरामा कति भेरिएसन्स दिने त. ओके, र फेरि देन युट्युब इज लाइक अ ग्लोबल प्लेटफर्म. सो नट ओन्ली नेपालबाट वर्ल्डबाटै त्यही टपिकमा कभर भइरहेको हुन्छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि एट टाइम्स लाइक यु आर इन अ डेज कि के हो, के भइरहेछ, के गर्ने, त्यस्तो स्टेट हुन्छ भनौँ न. सो वाट इज नेक्स्ट कमिङ इन योर च्यानल? तपाईँको युट्युब च्यानलमा चाहिँ के आइरहेछ नेक्स्ट? सो 2018 मा हामीले धेरै फोनहरु खासै कभर गरेन. धेरै नेपाली युट्युबर्सहरु अलरेडी आइसकेको थियो र नेपालीज मार्केटमा अवेलेबल भएको फोनहरुमा भिडियो बनाइराको थियो. सो हामीले मोर ओभर ग्याजेट्सहरुमा फोकस गरौँ, लाइक एक्सेसरिजहरु, फोन किनिसकेपछि मान्छेले के किन्ला भन्ने टाइपको ग्याजेट्सहरु हामीले कभर गर्यो. यो इयर चाहिँ ब्याक टु बजेट फोन्स बडी कभर गर्नु पर्ला बिकज बजेट फोन्सहरु एकदम राम्रो भइराछ अहिले. सो बडी फोकस चाहिँ बजेट फोन्समा गर्ने यो इयर. अनि त्यही टिप्स एन्ड ट्रिक्स नेपाली. आई थिंक ग्याजेटसँग रिलेटेड अलिकति कमै छ नेपालमा युट्युबर्सहरु हैन, कम्पेटिटिभली टु अरु युट्युबर्सहरु. सो व्हाट इज द डिफिकल्टिज हुन्छ नि, किनभने धेरै ग्याजेटहरु अब धेरैजनाले हेर्दाखेरि नर्मल लेमनले हेर्दाखेरि त सबै ग्याजेट किनेर गरेर राख्नु परेको देखिराखेको हुन्छ. मेबी समटाइम्स यस कतिजनाले चाहिँ लाइक रिभ्यू गरिदियो भनेर पठाउने आफ्नो छुट्टी ठाउँमा छ हैन. हाउ एक्सपेन्सिभ इज इट टु रन युट्युब च्यानल द्याट डज टेक भिडियोज? ओके, खर्च उठ्दैन. That's for sure. खर्च उठ्दैन. इभन इफ यु आर गेटिङ रिभ्यू युनिट खर्च उठ्दैन बिकज क्यामेराज एन्ड इक्विपमेन्ट्सहरु आर एक्सपेन्सिभ. देन यु निड टु वर्क, गो टु प्लेसेस, ट्राभल, यो त्यो. अनि खासै पैसा उठ्दैन बिकज त्यो कन्जम्सन लाइक एसेट कन्ज्युम गर्ने नम्बर्स धेरै छैन. अर्को कुरा what did you say? Sorry. Like how expensive is it? Okay, how expensive it is. So it's expensive, and the most difficult thing is
नेपालमा त्यो प्रडक्ट आउन्जेलसम्म बाहिर आइसकेको हुन्छ र जो मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड छ त्यो प्रडक्टमा उनीहरूले अनलाइन सर्च गरिसकेको हुन्छ सो या देन देयर इज नो पोइन्ट हुन्छ नि नेप्लिज भएर टेकमा भिडियो बनाइराख्नु बिकज इट्स अलरेडी आउट इन द मार्केट सो द्याट मिन्स तपाईँको अडियन्स कहाँको If it's not the Nepali audience that you're catering to, where is your audience from? Initially global थियो हैन जबदेखि यो युट्युबले कन्ट्री स्पेसिफिक पार्दिएको छ अहिले जस्ट नेप्लिज इन्डियन्स र जुन पहिल्यैदेखिको हुन्छ नि एउटा लोयल भ्युअरशिप तिनीहरू मात्रै छ बट एकदम ड्रास्टिकली घटेको छ भनौँ न भ्युअरशिप इन टर्म्स अफ लाइक रिजन नेपालमा पनि खासै धेरै छैन मेरो भ्युअरशिपहरू लाइक लिमिटेड छ 2000 होला म्याक्स ओके out of almost 5 lakh subscribers yes only 2000 is Nepalese yeah only 2000 Nepalese watches my content okay so our content okay I didn't know that I thought like you had at least like 2-3 lakh to Nepal ne hola no bro so don't you want that Nepali crowd to watch you? I desperately want Nepalese crowd to like get involved in this हुन्छ नि इन्टरेक्सन होस् क्वेसन्स होस् बट उनीहरूले भन्छ लाइक सजेस्ट पनि गरेर हुन्छ मैले इन्स्टाग्राम लाइभ यताउता गर्दाखेरि दाइ यो भिडियो बनाऊँ त्यो भिडियो बनाऊँ बट कतिजनाले हेर्छको कुरा हो क्या त्यो प्रडक्सन कस्ट नै हुन्छ नि द्याट एक्सिड्स सपोज 10,000 रुपिज होइन आई कान्ट इभन लाइक हुन्छ नि मैले 2000 पनि कमाउँदिनँ होला कि त्यो भिडियो गरेर सो ठिक छ कन्टेन्ट गरौँला तर केहीले त च्यानल त चल्नु पऱ्यो नि ट्रु भात खाने पैसा त आउनु पऱ्यो नि समथिङ लाइक द्याट यति गाह्रो रहेछ होइन इनिसियली हाउ डिड यु स्टार्ट सुरुमा बिगिनिङमा व्हाट मेड यु स्टार्ट दिस बिगिनिङमा कम्पिटिसन थिएन पहिला सुरु कम्पिटिसन भन्दा पनि कम्पिटिसन अहिले पनि छैन इट्स मोर अफ लाइक स्याचुरेटेड कन्टेन्ट र युट्युबको एल्गोरिदम मैले धेरैपल्ट यो कुरा भनिसकेँ अनि जबदेखि युट्युबले जुन रिजन स्पेसिफिक बनाइदियो नि युट्युबलाई अनि हाम्रो नेप्लिजको पपुलेसन थोरै त्यसमा नि टेक हेर्ने झनै थोरै हो अनि हामीले बनाएको कन्टेन्ट एस्केलेट हुँदैन पहिला चाहिँ त्यस्तो थिएन सपोज कसैले कि सर्च गर्थ्यो भने हाम्रो पनि जाने चान्सेस उत्तिकै हुन्थ्यो र अरूले बनाएको कन्टेन्ट पनि उत्तिकै हुन्थ्यो अहिले चाहिँ सपोज कोही मान्छेले इन्डियाबाट या युएसबाट सर्च गर्छ भने पहिला त्यो कन्ट्रीको कन्टेन्ट माथि आउँछ सो हाम्रो 4/5 पेजमा हुन्छ सो नोबडी पुट्स इन द एफर्ट त्यो 5th पेजमा गएर unless you're a genuine follower of the page हैन त्यही नै what are the टेकमा धेरै कुरा गरेर हुन्छ कि मलाई एउटा कुरा मात्र चित्त बुझ्दैन कि टेकमा आई वाच लट अफ स्टफ्स आई इन्जोय वाचिङ टेकको रिभ्युजहरू यताउति होइन वान थिङ मात्र बुझ्दिनँ ड्रप टेस्ट होइन म सोध्छु प्लिज ड्रप टेस्ट गरेर बेला मलाई बोलाऊ बरु म आउँछु फोन समात्छु बरु लिएर भाग्छु बरु आई फिल लाइक वाइ वेस्ट अ न्यू फोन हुन्छ नि डोन्ट यु थिङ्क द्याट्स लाइक नगराए भने त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन यस्तो हुन्छ ब्रो बाहिरतिर इन्सुरेन्स हुन्छ होइन अनि इट्स अ बिग मार्केट एन्ड अफ द डे एभ्री वान केयर्स अबाउट हिज नम्बर्स सो त्यो भ्युज हेर्नु भएको छ एउटा राम्रो इन्टेलेक्चुअल कन्टेन्ट भन्दा 10 टाइम्स द भ्युज हुन्छ नाइफ 1000 डिग्री टेस्ट रे के हुन्छ नि सो त्यस्तो कन्टेन्टमा भ्युज धेरै आउँछ अनि त्यो भ्युजबाट सबै पैसा उठ्छ डिडन्ट यु फिल लाइक डुइङ द्याट नेपालमा ढिला आउँछ ब्रो फोनहरू सो फोन आउँछ त्यसमा त्यस्तो महँगो फोन होइन इन्सुरेन्स कमै छ आई थिङ्क देयर इज वान कम्पनी द्याट स्टार्टेड इन्सुरेन्स सुनिरहेको थियो अस्ति भर्खर या फोन इन्सुरेन्स कम्पनी आउँदैछ समथिङ आउँदैछ भनेर न्युज सुनिरहेको थियो अब ओपन भएको छैन के अरे सब स्टार्ट भएको छैन द्याट इज डिफ्रेन्ट थिङ होइन द्याट मिन्स यु नेभर डु ड्रप टेस्ट वुड यु डु ड्रप टेस्ट ऱ्यान्डमली भइहाल्यो भने इट्स लाइक ऱ्यान्डम ड्रप टेस्ट ओके सो यु आर सो फ्रेन्डली विथ टेक एन्ड ग्याजेट्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन while growing up how were you like सधैँ यस्तै टेक मात्र चलाइराख्नु हुन्थ्यो कि like how were you like how did this initially start what was the drive to get in this tech हुन्छ नि and start this ओके म सानैदेखि एकदम धेरै गेम खेल्थेँ गेम खेल्न एकदम रमाइलो लाग्ने अनि हाम्रो त्यो टिभीमा जोड्नेवाला गेम हुन्थ्यो नि त्यो लाइक डक हन्ट यता गोली हाले पनि डक मर्ने अनि ए मैले त निशाना मिलाएँ टाइपको कुराहरू सो त्यहीबाट त्यो ड्राइभ स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि देन कम्प्युटर किनिदिनु भयो घरमा अनि त्यसपछि गेमहरू खेल्ने जिटिए खेल्ने एभ्रिबडी रिमेम्बर्स भाइस सिटी एन्ड अल द्याट अनि त्यो सब खेल्दा खेल्दै टेकमा इन्ट्रेस्ट गेमिङ स्पेसली गेमिङमा इन्ट्रेस्ट थियो बट बिङ हामी नेपाली भएको भएर हाम्रो इङ्ग्लिस त्यस्तो फ्लुएन्ट हुँदैन नि होइन अब गेमरहरूलाई हेर्दाखेरि पुरा कमेन्ट्री दिइरहेको हुन्छ हामी त अब गेम खेल्ने बेलामा ध्यानै हुँदैन मम्मीले भात खान बोलायो भने भात खान बोलाउँदाखेरि नै हामी मरिसकेको हुन्छ गेममा होइन आई नो हाउ वी प्ले गेम हुन्छ नि हाम्रो खालि त्यो सब त्यो छाडो शब्द मात्रै निस्किन्छ गेमको लागि नि अन्ड अफ द्याट वेनी फ्रेन्ड्स अराउन्ड आई थिङ्क आजकल पब्जीले गर्दाखेरि पनि हेज बिकम द सेम थिङ यु गो अन द कन्भर्सेसन विथ यर फ्रेन्ड्स यु टक एन्ड देन यु प्ले आई थिङ्क द्याट ह्यापन्स होइन सो नाउ लेट्स टक अबाउट टिभीज एन्ड अल लेट्स टेक सम सजेसन्स हुन्छ नि सो generally when you started with YouTube and all what was the first camera that you used? First camera was quick Canon power shot something power just
सानो क्यामेरा हुन्छ नि त्यो पिक्चर खिच्ने क्यामेरा त्यस्तो टाइपको फर्स्ट कन्टेन्ट पनि याद छ फर्स्ट कन्टेन्ट याद छ डेफिनेटली ब्रो what was it मैले हाउ टु रुट ग्यालेक्सी एस भनेर बनाएको मेरो मम्मीको फोन थियो त्यसमा ग्यालेक्सी एस हाउ टु रुट इट या ओके सो नाउ धेरैजना देयर आर लट अफ पिपल हु आर ईगर टु स्टार्ट अन युट्युब और जस्ट मेक भिडियोज फर देमसेल्फ और मेबी इभन फर सेलिङ इट फर डिफ्रेन्ट पर्पस हुन्छ नि सो आजकल धेरै आउटसोर्सिङको काम पनि भइरहन्छ मेबी समबडी माइट हेभ अ लिङ्क सो त्यो भएको कारणले गर्दा नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि धेरैजनाले सेल पनि गर्न सक्छ सो धेरैजनालाई क्वेसन के छ भने वे टु स्टार्ट इट फ्रम कहाँबाट सुरु गर्ने त इट इज रियली डिफिकल्ट कतिजनालाई सो वाट वुड यु जस्ट सजेस्ट वे टु स्टार्ट इट फ्रम फर क्यामराज चाहिँ ओके जस्ट गेट स्टार्टेड लाइक आई मिन फोन छ भने फोनबाटै स्टार्ट गर्ने जस्ट गेट अ गिम्बल अहिले त न्यू रोडमा जति पनि गिम्बलहरूको अप्सन छ हामीसँग अनि जस्ट गेट स्टार्टेड विथ गिम्बल्स एन्ड अफ द डे इट्स अबाउट वाट योर भिडियोको मेसेज के हो इज द प्रायोरिटी क्वालिटी एन्ड अरू कुराहरू अलिक सेकेन्डमा आउँछ लाइक कन्टेन्ट इज किङ भने जस्तै सो जस्ट गेट स्टार्टेड विथ स्मार्टफोन अनि देन कुन क्यामेरा राम्रो यति बजेट हो मेरो कुन क्यामेरा राम्रो भन्ने क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ मलाई अनि एनिथिङ ओभर 50,000 अहिले हुन्छ नि जस्तै क्याननको चाहिँ रेबल सिरिज अनि नाइकनको पनि D3500 यस्तै मोडलहरू खासै याद भएन मलाई मोडल नम्बरहरू बट anything over 50,000 is pretty decent to get started. Okay. So what should the margin be like? You said 50. That's going to be the base price, right? Yeah, that's the base price. Then how much can you go? I don't think a lot of people would have 50,000 either. Yeah, like I mean, 1 lakh, 125, 150 samama, you get a pretty decent, like very capable camera. Like 4K and all that, required if you're into travel videos and music videos. So I think 150 would be a very capable price. Like that's a very capable price. Okay. So we just talked about the camera, guys. We'll also come to the desktop in a bit because camera and video खिचिसकेपछि काम गर्ने ठाउँ पनि त चाहियो नि त हैन. So त्यसको बारेमा हामी एकैछिनमा आउँछौँ. So what are the lenses that you ask people to use? Any personal preference केही छ like यो एकदम राम्रो छ भनेर? Okay, starting को लागि त kit lens एउटा भइहाल्यो. So that is 18 by 55 mm. Yeah, that is 1855. And then जुन Canon को Nifty 50 भन्छ. If you're using Canon, you can go with the 50 mm. Okay. It's a fixed lens, f1.8. So एकदम हुन्छ नि त्यो depth, shallow depth of field को लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ. Nobody can say like हुन्छ नि it's a very affordable lens actually. Like नेपालमा I think 15-20,000 मै आउँछ त्यो. Wow. Okay. So the footage that you get from that lens is like amazing for the price. So what are you using right now? तपाईं पर्सनल चाहिँ के चलाइरहेको छ? मैले it's been कति 2 वर्ष भयो A7S2 चलाइरहेको छु. Okay. With Zeiss को f1.8 lens. Okay. So yeah, that is there. He gives a suggestion that yes, Canon को Rebel series बन रहा है. Rebel series बनी. And then Nikon को D3500 हरू. अनि T7i something model number याद भइरहेको छैन. अनि even Sony को A6000, 6300, 6500 is a very decent camera to get started. So these are like bigger DSLR cameras, right? Like these are like some are like DSLRs, like not full frame DSLRs, and some are mirrorless cameras. Okay, do you have any suggestion about small cameras like the pocket size cameras and all? Pocket size camera, yeah, expensive मा चाहिँ छ suggestions हरू. Sony को RX series त्यो मात्र थाहा छ. So that is good for like vloggings and everything. That is good for everything. Okay. From pictures, videos, everything. Travel. Okay. So that is there. So guys, Christmas is coming. So Christmas, New Year, and the New Year उपलक्ष्य पाएर कसैलाई gift दिन चाहनुहुन्छ भने that is also there. So now let's move on to televisions. After cameras, let's move on to television. Televisions have a huge scope, okay? Yeah. So I see नेपालमा पनि lot of new brands coming in with televisions, हैन? So धेरै आइरहेछ र आजकल अब गफ हुन थाल्छ के नेपालमा. Have you heard this or not? जति इन्च त्यति पैसा भन्ने हिसाबले चलेछ नि अहिले, हैन? So TV जति इन्चको त्यति नै दाममा सस्तो टिभीजहरु आउन थालेछ. There are certain brands एकदम high priceहरुको पनि छ. हैन? And it is worth paying it as well जस्तो पनि महसुस हुन्छ. र कहिलेकाहीँ धेरैतिरै जस्तो पनि फिल हुन्छ टेलिभिजन्सहरु किन्दाखेरि. So general mass टेलिभिजन किन्दाखेरि एकदमै झुकिरा हुन्छ के किन्ने कस्तो किन्ने. अब दोस्रो नर्मल फ्यामिली छ भने हामी के हेर्छौं डिस्काउन्ट अफर हैन. So that is the thing that how we get attracted to buy televisions. But aside than that specsहरु हेर्ने हो भने यताउति हेर्ने हो भने how would you suggest an individual to buy a television? Okay, म पर्सनली अब टिभी हेर्न टिभी किन्न लागेको छु भने पहिला सुरु त घरमा बजेट कति छ उ त गर्ने छुट्याउने. अनि त्यसपछि अहिले नेपालमा एकदम हुन्छ नि भ्याल्यु फर मनी जस्तै अहिले फोन्सहरुमा पनि बजेट फोन्समा राम्रो आइराछ त्यस्तै टिभीहरुमा पनि छ. पाल्सोनिक अनि TCL अनि CG को टिभीहरु भ्याल्यु फर मनी एकदमै छ. मैले पाल्सोनिकको टिभीहरु पर्सनली पनि हेरेको छु. बिल्ड क्वालिटी देखि लिएर डिस्प्ले क्वालिटी एकदमै राम्रो छ तिनीहरुको टिभीजहरु. ओके.
अनि इभन फेरि टिभीमा पनि अहिले रिक्वायरमेन्ट आइसक्यो मान्छेहरूको दे वान्ट स्मार्ट टिभी दे वान्ट कर्भ टिभी हजुर अब त्यसमा चाहिँ देन यु निड टु पुश योर बजेट ओके सो generally like television so what are the things that necessary जस्तो लाग्छ like be it HDMI cablesहरू हैन so what are the things that you need to check like यो element चाहिँ हुनै पर्छ भनेर according to you तपाईको अनुसार चाहिँ मेरो अनुसार HDMI त हुनै पर्यो at least 3 वटा HDMI ports हुनु पर्यो at least 2टा ल at least दुईटा हुनु पर्यो अनि देन 120 हर्ज त्यो रिफ्रेशको क्वालिटी हो रिफ्रेश रेट भन्छ त्यसलाई अनि त्यो भयो भने पिक्चर क्वालिटी राम्रो आउँछ फेरि यो एकदम गिमिकी टपिक हो कति इट्स लाइक क्यामेराको मेगापिक्सल जस्तो हुन्छ नि कुनै कुनै क्यामेराको 20 मेगापिक्सल्स भए पनि राम्रो हुँदैन सो त्यो चाहिँ आफूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा टिभीको साइज रूम कुन ठाउँमा राख्ने obviously what's the point in having a TV so but आजकल like everybody looks forward for smart television and smart TV हुनै पर्यो र आजकलको दिनमा त Android TV पनि आइसकेको छ एकदमै where it's very nice that you can even save something अलिकति स्पेस पनि आजकल टिभीमा हुन थालेछ that you can save some apps and all हुन्छ नि store their apps and all and then you can use it हैन so what if like हुन्छ नि अब there are certain people like me who might not be able to afford a new TV अहिलेको टाइममा नयाँ TV completely किन्न सक्दैन सायद पुरानो LCD होला LED होला हैन is there any options for people like them to change the TV into smart TV or anything like that definitely if HDMI HDMI port छ भने you can get an Android TV box okay new road मा पाउँछ like ranging from what 2000 rupees to like almost 10-20,000 जति अब according to your requirement अनि त्यसपछि basically त्यो जोडिसकेपछि it's like an complete Android like त्यो Android box जोडिसकेपछि you have Play Store को access then get apps downloaded like हुन्छ नि त्यसमा अनि त्यसपछि जुन त्यो box हुन्छ नि त्यसमा even you can plug in your pen drives हुन्छ नि moviesहरू load गरेर you can watch and even download Netflix ko app YouTube so like normal TV like you can make a smart TV okay that is that but yeah so this is what it somewhat looks like this is one of the kind right yeah one of you find this in Nepal or not King Box yeah you get this King Box in Nepal ma paincha King Box paincha aru pani धेरै यो सबै Chinese OEMs haru ho okay यस्तै हुन्छ exactly but brand different के okay यहाँ China बाट आउने तर यस्तो हुँदैन अब जस्तो लाइक LCD LED कतिमा पनि अब आजकलको जुन चाहिँ कन्टेन्टहरु आउँछ नि त्यो कन्टेन्ट चाहिँ भेरी रिच इन रेजोल्युसन नि त हैन जुन चाहिँ कन्टेन्टहरु टेलिभिजनमा पनि फालिराखेको छ सो आजकल त्यही भएर एभ्रीवन इज मुभिङ टुवर्ड्स HD हैन हामी त नेपालमा बल्ल धेरै गर्दै हामी HD मा आइरा छौं भने अब त अस्ति भर्खर आई हर्ड इन जापान दे गोना लन्च एन 8K च्यानल हो and this makes me wonder like अरु त सबै ब्लरै आउने भयो त्यसो भए त हैन that is not required actually like हुन्छ नि 4K नै ओभरकिल हो खासमा भन्ने भने 1080p is enough but still अब हुन्छ नि टेक हो इम्प्रुभ गर्नै पर्यो डे बाइ डे मार्केट पुश गर्नै पर्यो so you push your content in 4K or 1080p no 1080p okay what is the reason behind that don't you think that अब धेरै जनाले त better quality it's nice भनेर भनिरा हुन्छ नि so कतिजनालाई 4K हेर्ने बानी बसिसकेपछि they might lose the feel of the video in 1080 as well त्यस्तो यस्तो हुन्छ अब डिपेन्ड्स कत्रो स्क्रिनमा हेरिरहेको हामीले अनि फर्स्ट थिङ कन्टेन्ट क्रिएटर्सलाई चाहिँ 4K को अप्सन 8K को अप्सन पनि चाहिन्छ बिकज बेनिफिट के हो भने सपोज 8K मा सपोज मैले सुट गरिरहेको छु यो ठाउँलाई पनि 8K को रेजोल्युसनमा मैले पुरै जुम इन गरेर सपोज त्यो चस्मामा मात्रै क्लोज अप गर्नु पर्यो भने पनि डिटेल लुज हुँदैन बिकज इट्स 8 टाइम्स फुल एचडी राइट अनि सो त्यो यु डोन्ट ह्याभ टु लाइक जुम इन एन्ड टेक अनदर शट एन्ड अल द्याट सो टेबलमा 5 वटा कुरा छ भने यु क्यान इन्डिभिजुअली zoom each product postमा so त्यो advantageहरु हुन्छ from creator perspective but as a consumer slightest difference हो त्यति नोटिस पनि हुँदैन like we don't even notice there is not anything notice हुँदैन मासमा हेर्छ जले टिभी हेरेर हुन्छ टिभी हेरेर जस्तो महसुस हुन्छ त्यति मात्रै हो हैन क्लियर छ राम्रो छ that's it so now let's come to computers अब चाहिँ हैन so अघि हामीले क्यामेरा कुराकानी गरिहाल्यौ we talked about television now let's talk about computers like how do you find this market in Nepal you जुन चाहिँ computer market छ laptop market छ हैन how do you find the market here laptop को चाहिँ एकदम बढिरहेछ मार्केट due to gaming communities हरु बढेर अनि then again अहिले content creation अनि social media र market influencing हरुले गर्दाखेरि PC को पनि demands बढिरहेछ because everybody wants to make videos be it any category so एकदम छ like I mean एकदमै राम्रो scope छ अहिले like laptops and PCs हरुको like it's growing okay so desktop like what do you suggest for desktops नेपालमा like हुन्छ नि अब त्यही हाम्रो पुतली सडकमा गएर कम्प्युटर बजारमा you need to hunt products आइडियाको लागि चाहिँ YouTube is the best friend is your best friend अनि because कति धेरै कुरा नेपालमा अवेलेबल हुन्न हैन so
पहिला युट्युबबाट आइडिया लिने अनि अहिले राइजन बिल्डहरू पनि आएको छ भ्याल्यु फर मनीको लागि इट्स लाइक टेक्निकल टर्म्स बट पीसीमा इन्ट्रेस्ट हुने मान्छेले बुझ्छ नै अनि राइजन बिल्ड्स आर लाइक सस्तो कम्पेयर टु इन्टेल बिल्ड्स अनि इट्स मच भ्याल्यु फर मनी लाइक आई सेड र नेपालमा द्याट इज वान मेजर एलिमेन्ट अनि त्यो बिल्डहरूको लागि चाहिँ न्यू रोड र या त पुतली सडक द्याट इज देयर पीसीमा चाहिँ लाइक डु यु नो इफ इट्स जेन्युन अर नट यस्तो सामानहरू किन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा सानो पसलदेखि लिएर ठुल्ठुलो लाइक डिलरसिप र ब्रान्ड्सहरू नै छन् होइन कतिपय सामान ब्रान्ड्स नभएको पनि सामानहरू हामी नेपालमा पाइ नै रहेको हुन्छ सरी ब्रान्ड्स नभएको अर्थात् लाइक डिलरसिप नभएको सामानहरू पनि कतिपय हामी पाइ नै रहेको हुन्छौँ सो हेभ यु एभर बीन चिटेड व्हेन यु बट अ सामान र त्यतिखेर चाहिँ लाइक जुन चाहिँ सामान किनेको नक्कली सामान अरू कपी हुन्छ नि यस्तो छ सर्टेन प्रडक्ट्समा चान्स हुन्छ जस्तै ऱ्याम जुन भित्रको डिटेल्सहरू अब सबै हामी नेपालीहरूलाई त सबै डिटेल्स थाहा हुन्न नि त एउटा ऱ्यामको मेगाहर्ट्ज कति धेरै लेयर्स हुन्छ कि त्यसको पनि टेक्निकल टर्म्स अनि हामीलाई त्यो थाहा हुँदैन त्यही 16 GB भनिदियो अरू हामीले केही पनि बुझ्दैनौँ कस्तो 16 GB हो के हो कसो हो केही नबुझिकन लिन्छौँ सो ऱ्याम जस्तो कुरामा हार्ड डिस्क जस्तो कुरामा देयर आर चान्सेस हामी हामीलाई ठगिदिन्छ मान्छेहरूले बट अपार्ट फ्रम त्यो लाइक हुन्छ नि बाँकी त जेनरल ओइएम्सहरू नै हो चाइनिज र जुन ब्रान्डेड हुन्छ त्यो यु क्यान चेक अनलाइन होइन सबै कुरा छ कि छैन सो इट्स 50-50 ओके आफैले नै उ गर्ने सरी मैले कट गरेँ सो वाट आर यु युजिङ अहिले करेन्टली तपाईँ के चलाइरहनु भएको छ तपाईँ चाहिँ करेन्टली मैले कति i7 को कुन सिरिज हो त्यो जस्ट 8 कोरवाला सिरिज हो आई डोन्ट रिमेम्बर द मोडल नेम ओके 69 सिरिज 6980X समथिङ त्यो सिरिज 7th जेन नै हो मेरो चाहिँ ओके अनि ग्राफिक्समा 1080 नट TI जस्ट 1080 द्याट्स इनफ मैले चाहिँ लिक्विड कुल गरेको थिएँ पीसीलाई त्यो पनि नयाँ हो नेपालको मार्केटको लागि थाहा हुँदैन खासै अनि लिक्विड कुल राख्नु मिल्छ त्यो फ्यानको ठाउँमा CPU माथि अनि CPU केस चाहिँ कुलर मास्टरको हो पुतली सडकमै किनेको त्यो चाहिँ ओके सो कतिपय कुरा ब्रोज र कपालबाट यस्तो उड्यो कतिवटा कुरा उहाँले भन्नुभएको सुई उड्यो because I couldn't understand all the technical term just like we maybe you didn't understand but what you say saying like these are in the markets in the Nepali market हैन so त्यो भइसकेपछि पर्चेस गर्नु पर्यो भने yes you can even make it on own PC of your own हुन्छ नि so like brands अर्काको आफ्नो भन्नाले अर्थात् चाहिँ like what do you want to put inside it हुन्छ नि तपाईको नाम मनीष हो भने मनीषै भनेर लेखिदिएर तपाईको पर्सनल ब्रान्ड हैन but the thing is yeah you can definitely put what you want like specsहरू के चाहिन्छ तपाईलाई हार्डवेयरहरू के चाहिन्छ त्यो चाहिँ तपाईले पर्सनली छानेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सो द्याट इज वान प्रिभिलेज द्याट वी गेट एन्ड वी क्यान डु इट र एक हिसाबले कस्ट पनि हेर्ने हो भने आई थिङ्क इट इज गन कम आउट अलिकति चिपर भेरी चिपर अलमोस्ट वाट how cheaper like percentage ma भन्नु पर्दा it's like 30-40% cheaper than a laptop okay so एउटा मानव कुनै एउटा certain reputed company को एकदम बबाल high end laptop छ yeah अनि त्यसमा जे स्पेक्सहरु छन् त्यसमा जे फीचर्स एज इन लाइक हार्डवेयर्सहरु छन् त्यो हार्डवेयर्सहरु त्यस्तै सेम बराबरको हार्डवेयर मैले किनेर बनाए भने मलाई कम्पिटिटिभली अलिकति सस्तो पर्न आउँछ धेरै सस्तो पर्छ ब्रो ओके अलिक हैन धेरै नै फरक पर्छ ब्रो त्यसको लागि चाहिँ जस्ट दैट कि अब धेरैजना नलेज हुँदैन अनि यो झन्झट किन लिइराख्नु पर्ने हिसाबले चाहिँ मान्छे चाहिँ सिधै ब्रान्डै किन्छन् हैन त्यो चाहिँ हो इफ आइडिया छैन भने चाहिँ ब्रान्डमै गएको बेटर हो बिकज सबै कुरा अर्गनाइज्ड हुन्छ आफुलाई आइडिया छ पीसीमा र पार्ट्सहरुमा भने त कस्टम पीसी बनाउने Okay, so what are your suggestions for laptop? I think desktop or laptops are they are gaming laptops. There are a lot of laptops, and you gaming one laptops. It looks very dangerous. By the way, the alien hardware are okay. How they feel when you see that. So what are your suggestions? Like if anybody opts to buy who has like money and everything, what are your suggestions? Like regardless of budget. Yeah, regardless of budget. Regardless of budget, my Alienware is my favorite gaming choice. Alienware ko top end. Everybody knows that. अहिले को सबै कन्फिगर गर्न मिल्छ आफैले. Alienware अनि Aero भन्ने I think Aero भन्ने छ एउटा Gigabyte को I think not sure कुन ब्रान्ड को but Aero भन्ने एउटा ल्यापटप छ. Bezel-less अति खतरा बम ल्यापटप. Okay. So what are budget मा हुने चाहिँ? Okay. Budget मा हिजो भर्खर मैले साथीसँग कुरा गरेको थिएँ. Just I mean the model numbers are exact भनौं भनेर. Okay. So how many are you going to give me suggestions of like I'll say like 3-4 okay laptops like हामीले यो किनिसकेको छ अफिसको लागि साथीहरुको लागि so there is Acer Predator को Helios series okay so Acer Predator yeah Acer Predator को टन्नै सिरिजहरु छ but Helios को 300 series is good then Dell को 7567 series 1050 Ti छ graphics card I mean like यो line को थाहा हुने मान्छेले they'll get it okay then we have Dell को 7 okay I just said this
Then Acer ko E5 576G. Okay. So Acer E5, just Google or maybe Neuron ma buzhe huncha. Then Lenovo ko IdeaPad 320. Okay. It has the latest 9th gen. I think this has 8th gen processor. So yeah, these things. I mean, ye laptop haru. Okay. So we just had a conversation about laptop. Now let's go towards cell phones either. Okay. So cell phones is a must, right? So smartphone bharo cell phone ma pani smartphones haru bhanau. So it is going all right with the smartphones haru, right? So like let's talk about budget. Flagship phones ko barema ta sablai thaha bhayera huncha yatauti everybody gets to see here and there promotion bhayera huncha ideas haru yatauti aira huncha. So that is all there, right? So now tell me about budget phones. What are your favorite for budget phones? Okay, budget phones this year is Poco phone, like the king of budget phones. Not Nepal ma matra. Nepal ma pani paउँछ by the way. एकदमै धेरै hype थियो अस्तिसम्म. अनि not Nepal ma matrai, worldकै one of the best budget phones हो Poco phone. Like it has the latest processor, जुन Note 9 मा पनि त्यही processor छ. So flagship phones हरुमा जुन specs हुन्छ नि, you get that phone at a very affordable price. I think half the price, not even half. So one is Poco phone, and what comes as the other suggestion? Then what else? Huawei ko Nova 3i is another good option. Xiaomi ko Redmi Note series is another value for money phone. And then sometimes, if not this, कति मान्छे हुन्छ नि brand conscious या branded नै चाहिने type को. अब हुन त सबै branded नै हो, but Samsung के phone चलाउँछु या OnePlus के phone चलाउँछु. So त्यो out of budget भयो भने last year को flagship मा target गर्ने. Suppose Note 9 आयो भने you can buy Note 8 because price drop हुन्छ. True. Likewise, you can get last year ko flagship phones. So that is one good option. Okay. So guys, we'll have more conversation with Prabhat, but after the commercial break. So guys, keep watching Call Kantipur. We'll be right back, and then we'll talk about apps that are like usko preferences ma chai, like these apps chai hunu parcha, so jun chai feel huncha, that is there. But you might be using a lot of different apps, that is there. We'll talk a little bit more about cell phones as well, but after this commercial break. Alright people, welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur with me and Prabhat. So Prabhat has been answering a lot of questions that I have. So Prabhat answers have been you guys are watching us live on televisions and your app at the same time on Facebook as well. We're live on Facebook too. A lot of people were saying this, and I'm so sorry that I can't read your comment because we've got few things to discuss. I think I'm Poco phone ko kura gani garin Prabhat. So धेरै जनाले के सोच्न थालेछ भने like Poco phone is coming there, त्यसपछि OnePlus आयो किनभने यिनीहरु त these were like OnePlus had a name, flagship killer भनेर नाम पाए किनभने ठुलठुलो फ्ल्यागशिपको ठाउँमा he was giving the same for a very less amount of money. त्यसैगरी Poco phone आइरहेछ अहिले. So like questions कहाँ राइज हुन्छ भने do you think that big companies are cost cutting कतेर एकदम ठुलो प्रॉफिट खाइरहेछ भनेर, because त्यति थोरै भ्यालुमा you getting the same thing र यो big company selling it for so big amount. The reason because this is no worries. The reason because Samsung र Apple हरुले धेरै आफ्नो के भन्छ cost increase, price margin body राख्नुमा overall company लाई सोचेर के हुन्छ नि, they spend a lot on research and development. That doesn't mean they are doing the right thing, like हुन्छ नि यसको price बढाएर, but since they are so huge अनि marketing मा धेरै खर्च गर्छ, so all that marketing budget and all that यतैबाट उठाउने हो कि तिनीहरुले mostly. So that is one thing. अनि small companies like they are not small by the way, like OnePlus were small, Poco phone त Xiaomi को हो, so they were big. तर global domination they want, all they want is capture the budget market, let's say. So त्यसको लागि one is marketing, जुन Samsung र Apple हरुसँग धेरै बजेट छ त्यहाँ त कम्पिट गर्न सकिन्न. So what they do is बरु मार्जिन एकदम कम गरेर फोन रिलिज गर्दियो. Okay. So they are doing that. So that's a game what other companies been playing, हैन? So that is there. So guys, let's talk about apps अब हैन. So I'm talking about cell phones, we talk about smartphone. Now let's talk about app. So let's talk about some app that you think कि नेपालीहरुले general नेपाली माससँग चाहिँ use गरे राम्रो भन्ने. So you might be using it as well. Yes, you can check it from your phone and give us the ideas like what are the apps that people need to use. First मा हाम्रो पात्रो. We need to use okay, हाम्रो पात्रो. Sorry, I'm coughing a lot. Yeah. So this is हाम्रो पात्रो looks like if you guys haven't used it. Yeah. So this is one personal favorite, that is हाम्रो पात्रो हैन. हाम्रो पात्रो. So next reasons हरु के भन्नुपर्छ पर्दैन? Up to you if you want to share the reason as well. Why do you like this? Okay. पहिला सुरु त क्यालेन्डर एप हाम्रो कुन दिन छुट्टी के हुने नेपाली डेट खासै हामी फलो गर्दैन अहिलेको जेनेरेसनले. सो हाम्रो पात्रोले सबै भनिदिन्छ त्यसमा. त्यसपछि यु गेट अल द न्यूज
अनि त्यसपछि built in radio अनि even horoscopes and all जसलाई राशिफलमा इन्ट्रेस्ट हुन्छ so that you can do. Then another one is eSewa. My favorite app, favorite Nepali app. Okay. Soft corner sir, because we do videos for them as well. Okay. One of the best what do you say, wallet app, online wallet app. Okay, so has it helped you in a lot of ways? A lot of ways, lots of ways. Like from recharge card, म आफ्नो घरको इलेक्ट्रिसिटी बिल घरको इलेक्ट्रिसिटी बिल पनि eSevaबाट पे गर्छु अनि पानीको बिल, then movie ticketsहरु देखि लिएर flight tickets book गर्ने, all that. So you do major of your things to eSeva? Yeah. And I also know that they have started online shopping as well. Yes, eSeva Puzzle. Have you used it? Yes, सस्तो हुन्छ. Especially Roxyहरु सस्तो हुन्छ. So the price is comparatively a little bit cheaper in eSeva ko Puzzle. कुनै productsहरुमा. Kuनै product. Yeah. Okay, that is nice to know. So what is another product that you think we should have? Another is photo सबैलाई खिच्न मन पर्छ, त्यसपछि एडिट गर्नै पर्यो. Pimple र दागहरु. Then that is Snapseed. Okay. Snapseed. So another one is Snapseed. So guys, this is what Snapseed looks like. So let's have a picture of it. Yeah. So this is Snapseed Go app, and I do have this in my phone, so I use it. Don't even people on but still, calling a photo edit gonna maza like. So this is for the pro as amateurs सबैको लागि. सबैको लागि. Like हुन्छ नि, you can play with basic colors पनि if धेरै थाहा छैन डिटेल्सहरु त्यो colors highlights यो त्यो. But professionalsहरु जस्तै एकदम कलर टोन मिलाउनु पर्ने हुन्छ नि कति पिक्चर्सहरु, so त्यो अप्सन्सहरु पनि छ यसमा. So this is one thing that you suggest, right? Yeah, highly recommend. Okay, so what is the other app that you suggest? Then there is one password which I use. एकदम धेरै पासवर्ड बिर्सिने बानी मेरो हुन्छ नि. I need to like हुन्छ नि forget password त कति हो कति. So हाम्रो 10 वटा आईडी हुन्छ, 10 वटा अकाउन्ट हुन्छ, इभन बैंकको डिटेल्सहरु देखि लिएर लाइसेन्स यताउति दुनिया कुरा you can save it यही एउटा एपमा. अनि एउटा पासवर्ड राखे, एउटा पासवर्ड याद राखे पुग्छ. You can access all the other details. Nice. I think this is really helpful because I think I too forget password at times of धेरै कुरामा कता account हुन्छ बिर्सिरा हुन्छ नि त. So when you can log in into it, it's really nice. So what is the last one that you suggest? Last one is Food Mandu and food services like Nepal. Food Mandu and Food Mario. Okay. Like, yeah. So these are the two apps that he suggests for food. One is from the restaurants, one is from directly from the home. Yeah. Both two are for the foods. So this two is the Nepali app. Amazing. I think the Food Mario is doing even more amazing because Food Mandu I knew it from it because it's all restaurant based. That's it. But Food Mario, like what they do is like they serve you from the home. So you get to eat your mother's if you're even in the office and your mom cooks and she have registered for it. So guys, these both are the amazing apps. So this is a recommendation from him and Mike's side too as well. Food Mario especially. So if you have been using Food Mario, then it is that. So with that, I think I'll get the combo. It's like I said, we had so much to talk about. But but thank you so much for coming and telling us so much about the Nepali market, television, Thank you, it's a pleasure being here. Alright, so on that note, I'm going to hope you guys had a very informative episode today. So every day with a lot of different things on the show. But time to say bye-bye. Hi guys, this is Shrijal and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.